A Bangladeshi national was arrested in Panam for allegedly staying in area illegally. Following the arrest, local residents have demanded that the authorities intensify tenant verification drives to prevent such incidents and ensure public safety. ॲक्च्युली जो बांगलादेशान ते दीस अरेस्ट केल्लो आहा तेचें नांव आहा अब्दूर रहमान म्हणून बांगलादेशी. ॲक्च्युली ही कशी आहा, म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हाका खंय तरी इंटिमेट केलें की एक बांगलादेशी पेटेच्या वाड्यार कोरगांव रावता म्हणून. जेन्ना हें कळ्ळें तेन्ना हांव तेच्या सोबतच PI सरा कडेन येयलो, जेचें नांव आहा नितीन हळर्णकर. PI सरान इमिजिएटली तेचेर एक्शन घेतात म्हणजे एक स्कॉड धाडलो. स्कॉडा भितर स्पेशली रजत गावडे जे PC आसा आनी साहिल नायक जे PSI आसा हांकां थंय स्पॉटार धाडले गेले आनी आमी जी इन्फॉर्मेशन तांकां सांगितली ती 30 तारखेक सांगलेली जानेवारीच्या. सो 30 तारखेक 8 सुमार आमी हांगा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले आनी मेळोन सांगितली. सो तेच्या उपरांत सांगल्या उपरांत त्यांनी इमिजिएटली 8 तेंच्यांनी स्कॉट धाडलो. 8 ते 10 ते 11 कितें तरी ते इन्वेस्टिगेट करताले, सोदताले. बिकॉज रातचो टायम आसल्या कारणान ते कोणाच्या घरान अशें डायरेक्टली हे करूंक पावोंक ना. बट तरी आसतना तेंच्यांनी खंय तरी मेहनत घेवन तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केलें. जेन्ना आयडेंटिफाय जालो आनी तेका म्हाका दिसता रातच्या 11 सुमार हांगासर हाडलो तेन्ना इन्वेस्टिगेशन केलें जशें PI सरान आमकां सांगितलें जाल्यार तो खरोच बांगलादेशी हो आयडेंटिफाय जाल्लो. आयडेंटिफाय जावन तेका 31स्टाचेर तेचेर FIRूय जावन तेका अरेस्टूय करपाक जालो, पुलीस कस्टडी दिली आनी पुलीस कस्टडी दिवन तेका 15 दिसाची आतां ज्युडिशियल कस्टडी रिमांडान आसा तो. आमची ही प्रेसा मुखार येवपाचें एकूच कारण म्हणजे कितें की एक जागृती जावपाक जाय की लोकांक, गोंयच्या लोकांक खबर आसूंक जाय की हांगा आतां बांगलादेशी येवपाक लागला आनी हेच्या खातीर एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता पुलिसांकूय की पुलीस कशें आसा की टेनंट व्हेरिफिकेशन करतना मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट जे आहा ते आधार कार्ड केले वयता. बट तुमकां खुबशी न्यूजय खबर आसतली की खुबशे PILय सुप्रीम कोर्टान पेंडिंगूय आसा, जेतून जी बॉर्डर आसा आमची बेंगाल, वेस्ट बेंगालाच्यान जी बॉर्डर येता तेतून थंय इजिली येतात ते. आनी आधार कार्डाची जी क्रायटेरिया पळोवपाक गेले जाल्यार 6 म्हयन्यान आमकां आधार कार्ड कोणाकूय मेळटा. इन केस जो तेणी जर कोणेय जर तुका थंयसरलें बरोवन दिलें की हो बाबा 6 मंथ्स हांगासर रावता, देन आधार कार्ड कॅन बी जनरेटेड. सो जर हे आधार कार्ड जर अशें जनरेट करून जर हांगा आयडेंटिफिकेशनाक लायले जाल्यार ती खंय तरी रिस्क आसा. रिस्क कशी तर आधार कार्डाचेर तोय आतां म्हाज्या म्हायतीनुसार तेचे कडेन आधार कार्ड आशिल्ले. सो आधार कार्ड आशिल्लें म्हटल्यार आमचें कितें जेन्ना व्हेरिफिकेशन करता तेन्ना आधार कार्डाचेर की व्हेरीफाय जालो की हय म्हणून. सो खंय तरी दुसरी आयडेंटिटी एक दिवपाची गरज आसा, इलेक्शन कार्ड दवरपाची गरज ऑर एनी डॉक्युमेंट वीच प्रुवींग दॅट ही इज अ इंडियन सिटीजन. कारण हे खूपच घातक जाल्लेले आसा. बांगलादेशी तुमकां खबर आसतलें म्हापशा अशा एरियेन येयले, चोरले आनी ते गेले बांगलादेशान. सो अशे घटना जावचे न्हू म्हणून गव्हर्मेंटान खंय तरी स्ट्रिक्ट टेनंट जे कायदे आसा ते खंय तरी इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा.